Mga guys, nagaharing kitya na kaya di kami sa bukid. Kay manamok. Di kitya na nagaharing. Buton makaharing kitin. Manamok didi. Para di kami namukon nagaharing akay. Kadamo didi sa namok. Para mawara namok. Nagaharing kit. Ayan guys, nakakuha na pa. Nakaharing kit para mawara didi namok. Kadamo sa namok didi. Diba? Kay maaso na diri naman.